ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Simple atong pangutana o simple sa bangakot ang mahimong tubag. Sa imong pananaw, Brad Paul, dautan ba o maayo si Judas Iscariote? Si Judas Iscariote gitawag nga magbubudhi matod sa Ebanghelyo. Kung imong tanawon ang list of the apostles, ang iyang description, itawag siya nga Judas Iscariote ang magbubudhi. So, ang pagbudhi, di na siya maayo. Si Judas Iscariote, sa dihang siya nagbudhi sa Ginoo, naghikog gani siya. So, ang paghikog, dili maayo. Ang maayo ang buhat ni Judas, sa iyang pagbudhi, maghinulsol. Kung imo i-compare si Judas o si Pedro, mas bugat ang sala ni San Pedro. Kay atubangan sa katawhan sa tulog kahigayon, ilimod niya ang Ginoo. Si Judas kay isa ra nagbudhi sa 30 ka buok ka salapi. So si Pedro nagbasol, pero si Judas wala nagbasol. Iyang giblame iyang kaugalingon nganong siya nagbudhi sa Ginoo. Pwede man to siya magpasaylo ng Lord, pasaylo ako Lord. Kung imo gipasaylo si Pedro, nagatulog ka sa budhi sa imo, i-grant po na sa Ginoo sa ako kapasayloan. Ang Ginoo mo hataw pasaylo. So instead nga magpasaylo, naghikog. So in short, si Judas ang iyang mga desisyon dili maayo. Okay, di man maayo ang imong desisyon, apektado ang imong pagka-person. Pero si Judas Iscariote, ipili man to sa Ginoo nga mahimong apostol. Pero ang pagkahimong apostol, kinahanglan nga musubay ka sa pagtulunan sa Ginoo. So akong tubag ini mao ni, si Judas diha niya ng pasihanan sa iyang pagkatao o kinabuhi, mo-conclude ta nga dili maayo ang iyang nahimo sa kinabuhi. Pero ang simbahan wala man mag-condemn nga si Judas sa impierno. Iyan na to sa Ginoo. Kung unsa ang desisyon, dili na to unhan ang Ginoo, kaya ang Ginoo man may mahukom. So mao to akong tubag sa imong pangutana. Proceed, follow up. Kung ako'y pangutanan ni mo, Brad, mayo ba si Judas o dautan? Ang ako'y katubag mao kani, dili sab ko makasulti si dautan, di sab ko makasulti mayo. Nga naman, kung wala si Judas Iscariote nga nagluhig kang Kristo Jesus, dili mamatay sa krus si Kristo Jesus, o dili kita maluwas. Munang dako ang papel ni Judas Iscariote. Pwede siyang papel de lira, papel de hapon. Apan ang pinaka-pait na yun, na nahitabo, naimo siyang toilet paper, nabahod siya kayo, bumikas pagluib kang Kristo Jesus. Kaya naisulat man, nga dunay magluib kaniya. Bisan sa Isaias, magbasa mo na. Magluib ang usa ka apostol niya. Kaya kung dili magluib, papil mangina niya ang pagluib ng Kristo Jesus, ditungno maganing ni Kristo Jesus ang nagluib. Nagluib. Kaya dautan maging mahimutang traidor, bisag sa to asawa. Pero ang pinakamaayon na buhat ni Judas Iscariote, nagampanan niya ang papel niya. Aron lamang kitang tanang maluwas, pinagis sa pagkamatay ni Kristo Jesus sa krus. Okay ba? So mo to iya nga, para niya sa iyang opinion, si Judas dili siya makaingon nga dautan, di po siya makaingon nga maayo. Matod niya, si Judas nakatuman sa iyang papel nga ibaligya si Kristo o budhian sa 30 ka buok ka salapi o nilidto sa kamatayo ni Kristo. Aron matuman ang kasulatan. Sa Biblia, doon ay duha ka pagtuman nato sa nasulat. Pananglitan, gitakna sa Biblia sa Mateo 24:24 nga manungha ang mga mini nga mga propeta. Karon kung
Gusto tang motuman sa kasulatan aron matuman na gyud to. So kinahanglan gyud ko mahimong mini nga propeta para makatuman gyud to sa giingon sa Biblia. Dayon niingon na pod ang unang Juan 2:18-19 nga daghan na makaaway ni Kristo mamiya sila gikan kanato aron maila nga sila dili ato. So aron makatuman gyud ko sa kasulatan, mubiya ko sa pundok sa Ginoo para ako ang katumanan niini. So dili ko pasabot nga kita ang may ako sa katumanan. Ang katumanan nga atong buhaton kanang katumanan kunon sa kabubuton sa Ginoo. Katong si Judas na katuman, dito maayo nga pagtuman. Kay sa Old Testament naay magbudhi sa Ginoo pero wa hinganli. Pero si Judas man maumituman. Sama nga gitagna nga motungha mga propeta bakat og mini nanungha pod ta ang mamini nga propeta ngayon po ta nindot mi kay kami ang nakatuman kay mini nga propeta dili ka proud. So dili na sabton nga kita ang nakatuman garbo ta nga kami gyud ang nakatuman sa baka ko propeta, kami gyud nang nakatuman nga maapostasi kami biya simbahan nga makaaway ni Kristo aron lang ingnon ka nga ikaw nakatuman bubuhat ka sa dili mapagarbuhon o uyon sa kabuton sa Ginoo. So katong pagtuman ni Judas Iscariote nakaguba to sa iyang credibility as apostol ni Kristo. Mo bitaw gipulihan siya sa unang kapitulo sa buhat ningon si San Pablo nga Pedro nga pulihan ang katungdanan ni Judas nga iyang gitalikdan si Matias. So meaning si Judas na disqualify sa iyang bishopric, sa iyang pagkaobispo. Kaya ang mga apostoles maobispo to sila isa pulihan ang katungdanan ni Judas sa pagkaobispo magripata so napilian si Matias. So meaning ipulihan siya kay na foul siya tungod sa gusto lagi nga mutuman ta nga dili sakto nga pagtuman tungod lang kay matuman ang kasulatan mapil-apil ka diha dili. Pero sa imong giingon bisan pa si Judas magbudhi og dili mamatay gyud si Kristo. Mo man iyang gianhi sa kalibutan. Pero aron matuman lang tong Old Testament kay nagbudhi, so si Judas ang nahimong katumanan. Apan dili mapagarbuhon nga katumanan. Kay mabudhion man siya na apostol. So mo to ang tubag sa pangutana. So proceed. Sunod sister. Ako sa pahumanon kay para bulingkod na siya. Bro, kuhan sa ka. Tapos si Brad, isa mo tubag, Brad. Dili, okay, ikaw, sa. Maayong hapon sa tanan ako si Sipina Matibo taga Barangay Union. Anak ko na pangutana Brad, bahin sa kaluwasan. Hindi katuna ko ba na napatay, pagkamatay ni Dad, dito sa kamatay sa kabit. Tapos siya sa nagsuporta sa amo. Pagkamatay ni Dad, kanang naglaw na mga bata nga, ako malikit taghanap, kaya nga asawa taghanap. Nayuli ko ng patay sa amo bayay. Dinilang ko nga, anak ko tagbati, kapungot sa pagdumot, gazul Brad. Dilang ko maniuli pa man nga, patay naman na, magkuno pa man din sa bayay, nakatay naman. Ang tuyag doon ko nagkatiman sa ila, waya. Mga bata lang, daman ako lang, anak ko daw punto Brad na. Nagdumot man ako, adto na panahon, tapos na ako manay, at nga doon pa sa ilo, sa kuman, murag na sa gado sa saya. Hindi kayo inig, magmisa ang pare sa among kay mula mga bata, pamisahan nato si Papa Ma. Na okay man na si Dad Brad, pamisahan. Pahinungdanan misa sa mga kalag. Kung ako sa Brad, kay murag, ako sa biyago sa Ginoo nga, mapasaylo pa siguro ko sa Ginoo kay murag nagaligot ko sa ito sa una. Ay, sa doon ang kawasawa ng mga bata, daan ka, way, support ka. Muna ako pangutan na Brad, kung ang Ginoo kay mamuloyon man. Salamat sister no. Mobito lang sa atong santos nga misa mo recite yung tag-amahan namo. Unsa may giingon sa amahan namo? Amahan namo ana ka sa langit. Pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot. Then sa second portion ana, pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo usab kami sa mga nakasala kanamo. So katong imong gihimo sister nga bisan sa katapusan higayon nga patay ng imong bana na gihapon ang pagdumot nimo nakasala ka to sister. O kung sa migingon sa Ginoo sa Mateo 6:14-15
kung dili kamo makasala sa inyong isig katao, dili usab kamo pasayloon sa Ginoo. Murang delikado sa imong gihimo. So sa may dapat himuon, kamo, humana man sister no gibudian, kamo nga wala pabudhi sa inyong bana, kung pananglitan ang inyong bana biyaan mo na ang mga anak irresponsable may uban sa iyang kabit o dito giwaldas ang kwarta nagibiyaan mo makaluluoy, kamong mga asawa ayaw gyud mo pagminyo, ayaw mo pangitag lalaki para makapanimalos niya atong inyong mabudhion na bana. Magmatinod-anon mo sa sakramento sa simbahan na inyong nadawat nga taliwa sa pagbudhi sa inyong bana. Magmatinod-anon mo sa sakramento o ang inyong paghigugma ibuo ninyo sa inyong mga anak. Ikaduha, o paabuta ang pagbalik sa imong bana. Kay kung pananglitan ang imong bana, maka maghinulsol o sa kadugayan maadmitir niya nga siya nakasala. Kung pananglitan magminyo ka na, kinsa pa man ang iyang balikan. Mao nang mga asawa magpaabot lang. Muulit lang ito yung bana. Labi na ko na yung bana, nahurot ng kwarta, giwaldas na sa iyang kabit, dayon ma-stroke na, muulit na ko sa dawata sa iya, maglaway-laway na. Kaya nga naman, mauna ka na ang higayon na kamo mahalangit. So dawata siya kung mabalik, maunang ayaw pagminyo sister, paputag yun ang imong bata sa iyang pagbalik. Kaya kung magminyo na pod ka, kinsa pa man lagi ang iyang balikan na asawa na iyang kanhing ihigugma apan gibudhian. Mao nang sister, ang teaching ni Kristo, higugmaa ang imong kaaway. Kung ang imong bana nagbudhi, daw imong ikalugutan, gihimo nimong kaaway sa imong kinabuhi. Maingon si Kristo, higugmaa bisan pa ang inyong makaaway. Hinaot sister, magbasol ka sa imong gihimo kanhi. Ikumpisal gyud na nimo sister. Na Lord, pasaylo ako pinagi sa sakramento sa kumpisal. Mga ipagpasaylo ni adtong pagdumot nimo bisan namatay ng imong bana, nagyapo ng pagdumot. Pulihi ang imong pagdumot og gugma. Og pasayloa siya og iampo siya kanunay dinhi santos nga misa nakaluy-an siya sa Ginoo sa iyang nahimo nga kadaot sa imong kinabuhi, nagibiyaan ka og sa laod niya naghimo sa Ginoo. So mora to sister, kumpisal ha, basuli ang imong kanhing pagdumot nga mugduaw ka sa lubnganan sa imong bana, pasayloa siya dito, gipasaylo ko na ikaw sa imong mga sala kanako o giampo ko ikaw nakaluy-an ka sa Ginoo. So bisitahan cemetery ha, o ato unin mo karon taon tumanin dito ka dito sunod palutan ha, si Brad Lando daw mo, si Bro Alan na daw ang mukuan mo tubag sa imong pangutana. Continuation gahapon. Yun ay nagutana, sala ang dili makasimba sa adlaw nga ipapahulay o adlaw nga Domingo. Correct ba? Yes, sandali. Panalitan ako usag ka security guard. Ang akong off duty adlaw ra gyud nga Huwebes. Ug dili ako makasimba sa adlaw nga Domingo. Karon, pag amot sa adlaw nga Huwebes, nisimba ako. Naghalad ako, nagampo ako, o tanan akong giagos Ginoo akong gibuhat. Ang pangutana karon, ang ako bang pagsimba, gidawat ba sa Ginoo? Kaya ako kasimbang adlaw ng Domingo, o nagsimba ako adlaw nga Huwebes? Exodo Kapitulo 20, versikulo 8 ngadto sa 11. Hinumdumin ninyo ang adlaw ipapahulay o palaada kini. Si bisan kinsa magtrabaho nining adlaw, silutan ko gayud sila. Nakadungog ka, Brad? Sa mga Kristiyanos, kipili ang unang adlaw sa simana.
nga maong adlaw Domingo. Sumala sa Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 28. Versikulo 1 kama 9 ngadto sa 11 kama 16 ngadto sa 17. Karon sa panawagan sa trabaho, dili siya makasimbag Domingo tungod kay gwardiya, kinahanglan siya mojut. Bisan pa kung ang Biblia nagkantar nga ang adlaw Domingo importante para kanato nga mga Kristiyano sa Katoliko. Bisan paggiingnan kita nga nakasa kita sumala sa Santiago kapitulo 2 versikulo 10 kaya naglapas sa usa ka kasuguan nakalapas man sa tanan. So kung dili itugot sa ikahigayon maning kamote nga makasimba ka sa adlaw nga Sabado sa gabi para sa anticipated mass kaya aron malibre ka, adunay mga alternatibo nga gihimo ang atong simbahan. Ayaw himuha nga lahi ka mga adlaw para sa imong devotion sa Eucharist. Lunes pwede ka mo simba kaya ang tanang adlaw sumala pa sa Roma 14 4 ngadto sa 6 tanang adlaw balaan. Depende na kanato kung ilo natong ordinaryo bala ng uban apan ikaw gipili ni mga adlaw Huwebes ang imong pag-ampo as to individual na communication nimo sa Ginoo gidawat ka na apan as to community prayer nga mo isugo sa Ginoo kinahanglan mangita kag paagi nga makasimba ka og anticipated mass. Mao na ako tubag sa imong nindot nga pangutan. Napa ba kay laing pangutan? Mahingapon na itong tanan. Bro, Alan, ako'y mangutana, bahin ng Eucharist. Ako si Pablito Lacano, o sa taga-Banban, Victor, sa Banban. Ang pangutanan ako, Brad, mo ni, kining Eucharist. Kining panahon sa pagpangalawak, unya adunay matabog nga hostiyas, nabay authorize ang kanang halimbawa dili ka nag-alagad mukaon sa hostiyas, naaba sa authorize ni, o kinsa ray may authorize ni Brad. O harakang duaon mo ni kapungutana, naaba sa Biblia kining duha ka sabat, unya asa man ang sabat nga ikalipay sa Kristiyanos, Brad. So, salamat bro. Nakalimot man ko sa imong pangutana. Ang Eucharist natagap. Sumala pa sa kalagdaan sa secret liturgy, sa mga liturgical guidance, brother. Kami nga mga Eucharistic ministers, mga extraordinary ministers, gitudluan kami sa pagamping, pagamuma, pagbatuto. Kung adunay matagak ka hostyas, jurisdiction sa Eucharistic ministers ang pag-protect nga kinahanglan kini makir o ang Eucharistic minister ang adunay responsibilidad kung iya kini mao kana ang directive tungod kay kita ipakaon kita Juan kapitulo 6 versikulo 34 at following verses ang mukaon ining pan makabatulog kinabuhing walay katapusan apan ang dili mukaon ining pan dili makabaton og kinabuhing walay katapusan. Mao na kita subject kita sa pagkaon apan ang mupakaon kanato mao ang mga leader sa atong simbahan specifically atong local ordinary nga mao gitahasan sumala pa sa Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 21 bersikulo 15 ngadto sa 17 giingnan si Pedro Simon ang atong unang Santo Papa nga obispo, the Supreme Pontiff of the Universal Church, the Bishop of Rome, according to the Book of Knowledge, volume 16, page 290 to 296. Pakana ang akong mga karnero. Simon, katulong higayon, pakana ang atong mga karnero. Ang akong mga karnero. Mao na kita mukaon. Kaya kinahanglan kita mukaon aron makabaton kita kinabuhing walay katapusan. So as a protection, ug ang pagkaon nato kinahanglan sa paagi nga takos. Kaya ang mukaon sa pan sa lawas sa Ginoo sa paagi nga dili takos siya nakasala unang Korinto kapitulo 11 versikulo 27 ngadto sa 31. Mao na ang himuon nato nga takos ang atong kaugalingon kung kita mga lawat o gihatag nato sa mga gihatagan ni anang authority sa pagprotect kung aduna may mahitabo
nga adunay ustyas nga matagag. Ang ikaduha nimong pangutana, unsa man gayud sa duha ka sabat ang gikalipay sa Mateo 28:1, adunay duha ka adlaw ipapahulay, sumala pa tuara dito ang Biblia brad sa Greek, kagi translate to Bisaya. So kita Kristiyanos man ang imong giingon, sultian ko ikaw, kining sugo nga ipapahulay moral lone sugo, pero ang pagpili ug unsang adlaw mo pahulay gitawag na seremonyal jurisdiction sa tao. Nehemias 9:14, ang gipili ni Moses nga adlaw nga di mo pahulay musimba sila kanang Sabado, gikalipay na sa mga Hudyo. Apan kita na mga Kristiyanos, gikalipay nato ang ipapahulay nga Domingo kay mao kini ang adlaw nga nabanhaw si Kristo. Nangalipay pati mga anghel dili na Kristiyanos. Amen. Og sumala pa sa unang Korinto kapitulo 15 versikulo 14, kung wala pabanhawa si Kristo, kawang lamang ang atong pagpagalak. Mao nang dakog bili ka nato ang adlaw sa pagkabanhaw. Mao to ang tubag sa imong lindot ka pabutan. Napabailain. Brad, mas kikinsa sa inyo mutubag ani. Unsa may panlantaw sa ato simbahan may tungod aning same-sex marriage o ikaduha kining mga gi-pronounce sa ato simbahan na iblis sila. Same-sex marriage sa panlantaw o kining iblis sila kay medyo ang uban ani ga-react nganong iblis man ni sila. Na-reaction nganong iblis ni sila na mga klase ng mga tawhana. Salamat. Ako'y mutubag po. Mateo kapitulo 19 versikulo 3 kato sa sa. Kay ang sa Dios gihiusa, sa tao dili pagkapulagon sila. Unang Korinto kapitulo 7 versikulo 2 ngadto sa 5, ang magminyo tinuod nga babae o tinuod nga lalaki. Unsaon man nato pagminyo ni anang pareho, same sex. Nga ang magminyo ay lalaki man o babae. Nga kining babae o lalaki kung dili na makapugong kinahanglan mga asawa ang lalaki, ang babae kinahanglan mamana o sa dihang moadto sila sa altar sa kabinyoon. Whatever God bounds together, no man put asunder. So walay same-sex marriage sa simbahan. Kaya usaon man pag-ingon sa pari, nga kung pareho sila lalaki, ikaw lalaki, dawaton mo ba kining lalaki? Dili ba na pwede? Mausap ang atong seremonyal sa sakramento matrimony. Lisod ka na. Ikaw babae, dawaton mo ba kining babae? Dili. Kana palanggaan atong seremonyas, apektado na kung ang same-sex marriage dawaton sa atong seremonyas. Apan, tungod kay anaa may nag-exist, nga ang nilihukan, babae murag buksidor, tungod sa iyang surroundings, tungod sa upbringing, ug tungod sa mga sinayop ug pagbalik sa nahitabo sa Sodom ug Gomora nga magminyo ay lalaki, makigilawasay lalaki ug lalaki, babae ug babae. Sumala pa sa Genesis kapitulo 19 versikulo 1 and following verses, nagisudom ang Sodom ug Gomora. Gibalik man sa nature ni Adam maong Sodomite nga mga kasalanan mao na aron ma-rescue tungod kay ang simbahan puno sa gugma, ang atong Santo Papa nagpadala encyclical nga ato silang i-bless, dili ikaslon ha, atong padalanginan aron kini sila malamdagan kay basig moabot ang panahon nga ang ilang kinabuhi mabago ug mahibaw-an nila ang tinuod nila nga personal. Wala sila hikawi sa padala. Ang tanan nga same-sex di ta magsumpay og marriage nga moduol aron mangayog panalangin aron sila malamdagan ang atong Santo Papa sa encyclical
nag-awha nga dili nato hikawan kay sila kabahin sa gipakamatyan ni Kristo sa cross. Base aduna pay panahon nga pinaagi sa grasya sa Dios mabago ang ilang kinabuhi. Kay nasayod man ang simbahan. Ang makikilawaston, Galacia Kapitulo 5, versikulo 19 ngadto sa 21. Unang Korinto 1:26 ngadto sa 29. Unang Korinto 6:9 kadtong nakikilawas sa isig kalalaki isig ka babae, walay luna sa gingharian sa langit. Mao na bless apan walay same-sex marriage ang simbahan nga Katoliko. Ang iya lang nga iampo aron matabangan nato kini mga tawhan. Ambot ka si bro kung natubag pa nako ang maong pangutana. Napay laing pangutana. So last na lang siguro ni, kay hapit na ang alas 3, magsugod ng certification of recognition. May hapon sa tanan. Ako diya si Florentina Lumamba, taga Sitio Duot, Banban. Ang akong ipaabot diri kung unsa ka importante sa atoa ang patay, kay sa uban nga relihiyon wala na ibili sa ila ang patay. Basta na lamang nila gihatod, wala na nila gipangadjian o wala na nila gipainungdan panahon sa ilahang mga kapistahan, wala na nila gihandom. Ang akong pangutana kung unsa kabilinhon o kabalaan ang usa ka patay nga mopanaw na sa ato ang kaugalingon. Mao na to, daghang salamat. Daghang kay salamat, sister. Tobit Kapitulo 4 versikulo 3 ngadto sa 4. Ang patay lawas sa imong minahal sa kinabuhi imong ilubong og tarong. Mao nang himuan siya pantyon. Kay kanang patay o dili nimo na ilubong og tarong, dili ka maka-extend sa imong pagpanggag pagmahal. Mao na nakasulat kana sa Biblia. Unya ang ikaduha, ang Katoliko wala mag-ampog patay. Kaya ang patay ilubong lagtarong, sumala sa Tobit 4:3-4. Ang atong giampo ang kalag sa namatay. 2 Makabyo 12:43 ngadto sa 46. Unya ini ampo nato sa kalag sa namatay aron sila makalingkawas sa ilang mga sala. Ang mga nangamatay mao nang naipabisa sa mga kalag sa mga nangamatay, kinahanglan 2,000 ang imong ihalad. Kano nangutan na bitaw sa Biblia? 2,000 kasalapi aron malingkawas sa ilang mga sala silang nangamatay. Panahon sa pagkabalhin sa ilang birthday nga nahimong Nobyembre 1 ug Nobyembre 2, di pa nabalhin? Si Rock City 33, pagbagyatagon sa mga buhi, samtang maghandom ka sa mga minatay. Mao nang panahon sa Nobyembre 1 ug Nobyembre 2, magluto-luto kag biko, magsuman-suman, ayok pakana ang namatay kun dili ipakaon sa mga gigutom. Kay kana dakong kapistahan sa mga kalag ug sa mga santos nga mihalina ni ini nga kalibutan. Dili na to patyo dangan dumanan sa mga tao nga nag-amuma kana. Kung dili pa nato sila iampo, ipatay na nato ang ilang handumanan. Ang mga pastor ipangpatay na nila ang handumanan sa ilang mga kaliwatan, ilang ginikanan na nag-amuma kanila. Gusto nila na dili handumon ang patay. Gusto sa mga laing Katoliko, laing tinuhan na dili na hinumduman ang patay. Kaya ang puti masabot nila, patay na. Pat yun, pag nila ang handumanan. Dili na po nabuhat. Handumo na to, magpabilin silang buhi. Sirach Kapitulo 44, versikulo 1 ngadto sa 2, kama-8 kabadis. Mga tao nga ato pang gihandom-hantod karon, nagpabili na ilang mga handumanan kanato. Sa adlaw gagigahin para handumon sila, handumon nato sila dili lamang ang ato mga relatives. Apil pa si Dr. Jose Rizal panahon sa Independence Day tungod kay sila mga bayani sa atong nasod ug ang nakasulat sa Ecclesiasticus Kapitulo 44 versikulo 1 ngadto sa 2 ka-8 kabadis. Wala kitay mahimo gawas sa pag-aplikar niya na aron magpabiling buhi sila sa atong panumduman. Daghang salamat sa atong mga pangutana ug manghinaot ako nga akong natubag. Alas 3 na yun. Alas 3 na 1, 2, 3, 4. Ikalima pag yun. Asa naman yun? Kini na lang yun last. So, last na lang yun ni. Kay, sige na. Sure, oy.
Okay, good afternoon everyone. Brad, anak ko pangutana. Ay, tawa mo, mas makita na to beauty. Anak ko pangutana, Brad, about ini sa mga nag-live-in or else kanang naminyo sila pero mga civil raan kasal kung dili ba ganun sila ang ayan na makakalawat. Wala ni further clarification. Kaya mula may mga kapilya na diin dili na asay uba na pwede. Thank you very much. Ang mga nanggilipid, part pa na sa fornication. Pagkikilawas sa wala sa estado sa grasya, wala makadawat sa sakramento matrimony. Ang pinakalahong nga buti pa sa buti sister, kung pwede ba silang makapangalawa. Naman sila sa estado sa mortal sin. Kanusa sila pwede makapangalawa. Kung before sila muapil sa misa, mangumpisal. Ecclesiastes 5:6. Kung mangumpisal sila, kung panalig paglingkod si Father, magpagumpisal before the Mass, kung muadto sila, mangumpisal, pwede sila magagalaw. Pero dili man pwede, nga walay satisfaction. Mauna, nga ang unang Korinto 11:27, ang budkaon sa pan sa Ginoo, sa iyang lawas ug dugo, sa paagi nga dili takos siya kasal. Mauna nga ang kagutom, ang kabingaw nga madawat unta nila si Kristo. Tungod kay makasalaman, una kita sa estado sa mortal sin. So depende na kana sa jurisdiction. At is guided siya. Kay kami nga mga Eucharistic minister, aduna kami direktiba. Isip extraordinary ministers. Kutob sa muling niya. Batag tigulang tambok og diwan pasal ni Ati First Communion, naingipon og way bakang tagaan yun namo na kusyas. So ang kadto na lang recipient, gamita ang imong konsensya. Kay kami buhatag yun ni sa buot mukaw. Apan ko ikaw dili takos, ikaw nasayon sa imong kaugalingon. I-plastar ang imong kaugalingon. Kay kung magpadayon ka sa pagkalawat, na dili ka takos, ikaw ra usabang musafir sa consequences pag-abot sa panahon. Dili nato i-abuse na makakalawat kita bisag anaa kita sa estado sa mortal sin. Mangita kitang paagi tungod kay kinahanglan na makaabot kita ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Amen. So manginaot ako nga klaro, iya kana sa iyang konsensya kana nga jurisdiction. Tungod kay adunay mga guide na atong ginapalo, andam kami mo pagkaon sa bulinya, apan kung siya naa ni ana nga estado, ana ra kaniya. Apan ang unang alternative, pwede siya mangumpisal kung bisang yang apilan, apan kung magbalik-balik ng iyang sa basi masuko na si Father, kinahanglan magita gyud siya pabaagi og unsaon nga makalingkawa siya ni anang maong gapus kalikala ni anang sala nga mortal. Na kay paluap si Seth. Oo. Kinahanglan nga naagay acceptance o uban pa. Pareha ng mga non-Catholics, dili ta kumpiyansa kay basig walay mga bunyag. Ang bunyag is the fundamental sacrament. Walay lahi nga sakramento nga madawat kung wa pay bunyag. Walay laing sakramento nga kinahanglan dawaton sa katao kung way bunyag. Fundamental of Catholic dogma. Dogmatic theology for the laity under baptism. Wala, dili pwede nga dili nato maklaro kung kana nabunyagan ba. Apan sa side sa mga Eucharistic minister, wala na may pakialam. Basta sa katong recipient, ano na siya dako nga responsibilidad. Mao to ito ba? Sige, sister. So, daghang pa magyud ang pangutana, no, pero niabot na magyud ang oras. So pasaylo ami nga wala na mo mag-gather tanan, pero 1 hour ra man gud ang allowed kay musunod naman po ng another activities. So hope lang mi nga sabton nato kay basig na pa ay part 2 pohon andam mi mualagad sa inyong mga pangutana.
So, daghan o daghan kaayong salamat kaninyong tanan. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay unsay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.